Hello, good morning. Welcome to Vidyasagar classes. Today we have Akash Panda sir with us. He's here to discuss his insights of his preparation. How से केमिति निजको prepare कर, how केमिति crack कले examination. He is a rank 3 of OCS 2018. जोड़ा कि 2020 रे posting हेतला तांकर. He is now posted as a block development officer. ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରୁ କଥା ହେଇ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ motivated and inspired ରଖିଲେ. Correct. So we'll ask a lot of things. We'll get to know a lot of things from him. So let's begin with that. Sir, ପ୍ରଥମେ welcome and विद्यासागर क्लासेस तरफରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି शुभेच्छा. ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ first of all what I'll ask to you is what motivated you to choose OCS or OS as your career? ମାନେ career ପାଇଁ କାହିଁକି କେମିତି କ'ଣ motivate କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟା choose କରିବା? ଚାରି ପାଖରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ମାନେ କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ. ଫାଦର ମଦର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋର ମଉସା ବି ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଥିଲେ. ତ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି. ତ ଯେତେବେଳେ 10th କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପାସ୍ କଲୁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବିଥିଲୁ କେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ୍ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ. ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସକୁ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସେସରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନିशियल ସ୍ଟେପ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ଡ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଇନିशियल ସ୍ଟେପ୍ସ ନେଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ ସିଲେବସ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ନା ଟପର୍ସ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ, କ'ଣ ଥିଲା ଇନିशियल ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର୍ ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍? ମେନ୍ ତ ଆମର ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲା. ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆମର 9th 10th ବୁକ୍ସ ଥିଲା ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ବୁକ୍ସ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ କିଛି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର NCERT ବୁକ୍ସ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ. ତ ଅନଲାଇନ୍ ତ ଆମ ବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା, ତ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡେଭଲପ୍ କଲା. ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସାହାଯ୍ୟ. So you are very clear with this. तो सरंगर कहवा हिसाब रे the 9th 10th books that we are reading, the NCERT books basically, say books will help you in your initial preparation. NCERT तो कौन एते माने महत्व रही NCERTs रो कौन इंपोर्टेंस रही ना जने जदि पिला चाहिबो जे डायरेक्टली मेजर बुक्स जेमति हमर लक्ष्मीकांत हो किबा RS शर्मा हो डायरेक्ट से मेजर बुक्स को धरि परिबो ना NCERT is must go through process. ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍କ୍ରାଚରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ର ବେସିକ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜୋଗ୍ରାଫି ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସିଏ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ NCERT ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ. ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି. ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବୁକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବ. ओके, तमारे बेसिक्स को क्लियर करबा फर्स्ट नियाती इंपोर्टेंट रही. बट सर ए प्रोसेस रे माने क्लियरिंग थ्रू द बेसिक्स हो किबा we can identify a long process. It is a very long procedure and बहुत टाइम लगे ए प्रोसेस भितरे तापरे इनिशियली फर्स्ट का अटेम्प्ट रे क्रैक हे जो बोली भी किछि माने नाही. तो तेणु करी जदि इनिशियली फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्रैक होउनी आउ देन वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स, तो निजको मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड रखिबा भी निहाती दरकार. आपण केमिति रहिले मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस? तो गोटे माराथन प्रोसेस अच्छी. तो आपणकर फास्ट गोल सेट करार अच्छी जे एटा गोटे जस्ट आपको गोटे जॉब मोर करार अच्छी बोली जॉब को मु ट्राए करी सेमती आइडिया रखिबार नाही. तेणु फेलुअर तो आसो मो भी थर्ड चांस रे क्लियर कली. बट तेणु जो मैंने परिश्रम करुवे इफ वन चांस रे गला तो सो फार सो गुड. किंतु जदि आपन लक्ष्य अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे आपन जीवार कि आप 3-4 नंबर ऑफ चांस पर्यंत भी चेष्टा करते आपण निश्चय सफल हो. ताले आमे एठू कोन माने पिलां मेसेज दबा जो व्हाट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर द ओडिशा सिविल सर्विसेज? खाली मते गोटे जॉब पाइबार अछि आ समस्त को प्रूफ करिवार अछि
जे मु गोटे भल चाकरी करूची दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना निज मन भितर गोटे पैशनेट चॉइस जे हम एडमिनिस्ट्रेशन को जीवी एंड देशर सेवा करी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आनिबी व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन तो जॉब प्रति पैशनेट न हेले आपण ऑब्वियसली मान केबेले पाठटा को जो पढ़िबार अछि एते दिन पढ़ी पारिबे तापरे जॉब मिलिबा न मिलिबा सेटा भी गोटे लॉक रो कथा 99% तो परिश्रम अच्छी 1% कौन ना कौन लॉक काम करे जदि भी आपण एग्जाम रे फेलुअर होउछन्ते किंतु आपण जे एतिकी नॉलेज गेन करिथिबे सेटा निश्चय आपण को अलगा कौन एग्जाम रे हो कि ना लाइफ को अलगा फील्ड रे आपण को जहाँ भी हेल्प करिवो तो आपण को प्रिपरेशन तो वेस्ट सुबह ना ओके तो प्रिपरेशन जहाँ हेले भी हमको पैशनेट ही करिया को पड़िबो एंड पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइन ऑफ ओडिशा सिविल सर्विसेज so we have understood the examination pattern how कौन दरकार basically in the initial phases हमको कौन दरकार but then sir we will then come into gradually the preparation strategy माने how do students prepare themselves ଏବେ ଯେମିତିକା pattern ବି change ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ टाइम रे जो pattern थिला सेटा तो ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ तो सही पैटर्न टा यूपीएससी सहित स्ट्रीम लाइन कलानी एंड देन आपण यूपीएससी भी क्वालिफाई करथिले अप टू द इंटरव्यू राउंड सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूपीएससी पैटर्न एंड द ओपीएससी पैटर्न आम बेले तो टिके प्रोब्लेम थिला जे तो ओपीएससी एंड यूपीएससी रो पैटर्न टिके अलगा थिला तो सेपरेट हमको टिके प्रिपेयर करिया को पड़थला बट एबे जो पिला माने आछन ताको पय तो दीटा को पैटर्न पूरा इक्वल अछि कहया को बोले खाली माइनर डिफरेंस टिके ओडिसा पार्ट रे होछि तेणु से बहुत पैटर्न को आराम से प्रिपेयर करें जमी कहलु जब आप स्क्राच रू आरंभ कर गो फॉर एनसीईआरटी एंड डेडिकेटेडली गोटे न्यूज पेपर पढ़ु से न्यूज पेपर जो न्यूज गुड़ाक अच्छी जदि किसी आपको कॉन्फिडेंट करना तेरे आपणकर नेट रे सर्च करूँ सर्च इंजिन रे जातु एआई रो आप अच्छी से जातु देखते से कौन जिनस कहूँ ऑब्वियसली गोटे निजर कॉन्फिडेंस पावर एंड एवं तो मटेरियल्स बहुत अवेलेबल अच्छी माने ऑनलाइन तार भी हेल्प नहीं पारे सर ये जो मटेरियल कथा कहले इथु आई विल डेफिनेटली आस्क समथिंग तो जोटा पिलांकर भी बहुत ही माने क्वेरी थाए आई हैव बीन आल्सो सॉल्विंग देम इन द क्लासेस जे मटेरियल बहुत प्रकार रे अवेलेबल अछि देयर आर न्यूमरस मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट सो आउट ऑफ ऑल ऑफ दीस मटेरियल्स जेमते हम स्टार्टिंग रे जानते एनसीईआरटी इज बेसिक पई तापर स्टैंडर्ड बुक्स अछि ता सहित भी अन्य मटेरियल्स अछि जोड़ा बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स माने दोछन बहुत सारा ऑथर्स माने के दोछन तो आपनको माने आपनको हिसाब रे आपनको प्रिपरेशन रे आपन मल्टीपल मटेरियल फॉलो करवाटा निहाती दरकार ना वी कैन स्टिक टू ए पर्टिकुलर प्लान एंड पर्टिकुलर मटेरियल स्टिक करके भी हमें अचीव करि परिबा मेनली सला तो फास्ट ऑफ ऑल गोटे फियर ऑफ मिसिंग आउट गोटे तो जो मैंने फास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करते से मैंने सब मटेरियल को देखिए माने नहले मन रे गोटे रहिबो डर जे काले आम कौन भल जिन छाड़देले गोटे फोमो टाइप रो यस तो से माने सब मटेरियल को देखंतु बट से बेसी समय नहीं फास्ट इनिशियल 2 to 3 months से माने जो जो मटेरियल पाउछन ताको पढ़ंतु एवं से टाइम बितांतु बट आफ्टर 2 to 3 months से माने गोटे स्पेसिफिक फिक्स करिया दरकार जे करंट अफेयर्स पई मु एया पढी किंबा पॉलिटी पई मोर एया पढिया दरकार बाकी दोनों सब्जेक्ट पई मु एही पढी तो मेजर गोटे स्टैंडर्ड बुक आ गोटे मटेरियल बस एतिक को बारंबार पढ़ंतु 10टा मटेरियल को थोड़े थोड़े पढ़ा अपेक्षा गोटे मटेरियल को 10 थर पढ़ा इज वेरी इंपोर्टेंट एंड बाकी ऐड करिया पई हमर इंटरनेट इज ऑलवेज देयर so here we are getting to know a very beautiful point which बहुत समझते भी ए जिनस रिपीट करूछन दिस इज अ कॉमन पॉइंट जे 10टा मटेरियल को थरे थरे पढ़िबा अपेक्षा गोटे मटेरियल को 10 थर पढ़िबा इज वेरी बेनिफिशियल तो सर ये जो मटेरियल बहुत सारा मार्केट रे अछि कि जहां भी हमें फिक्स कले वी हैव जनरली फिक्स कले जे हां हमें एमती गोटे गोटे बही मटेरियल पढ़िबा देन सर निहाती माने केते टाइमलाइन भितरे हमें वी शुड कंप्लीट द एंटायर सिलेबस ताकि वी कैन मेक आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन किबा जेमते एग्जामिनेशन रो पैटर्न रे हमरो डिसेंबर रे नोटिफिकेशन बाहर एंड बाय जून एग्जाम हो जाए बोथ द यूपीएससी एंड ओपीएससी जदि आम कंपेरेटिवली देखा ताले जून सुधा यूपीएससी हो जाउची एंड बाय अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबर ओपीएससी भी हो जाउची तो केते टाइम रे हम सिलेबस टा कंप्लीट करिया को पड़िबो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ସେମାନେ ଏନସିଆରଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟଡି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବେ ସେମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର କିଛି କିଛି ବେସିକ୍ସ ନଲେଜ ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମର ନଲେଜ ଅଛି, ବସ୍ ତାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ 1 year dedicated preparation is more than enough, but that preparation should be dedicated and ଖାଲି It must be quality हाँ, preparation. ଖାଲି କ୍ରାମ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଜିନିଷକୁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି ନେଇକି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ତାକୁ 20-30ଟା ପଏଣ୍ଟ ଘୋଷି ଦେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସୋସାଇଟିରେ ତାକୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ହେବ, ମୋନୋଟୋନସ୍ ଲାଗିବନି। ତାମାନେ definitely starting of the preparation ରୁ ହିଁ critical analysis କଲେ you can both appear for the prelims and mains ର preparation ଚାଲେ। ତା ସହିତ sir ପିଲାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା query ରୁହେ ଯେ sir ଆମେ first prelims ପାଇଁ ପଢିବୁ, once we qualify the prelims then mains ପାଇଁ ପଢିବୁ। Is that approach correct or students should start with prelims and mains both? ତା ସହିତ optional subject ବି ଅଛି, so it is a very hectic part। ତ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ preparation ରେ ଆପଣ କ'ଣ inculcate କରିଥିଲେ ଯେ prelims and mains ପାଇଁ prepare କରୁଥିଲେ ନା first optional ପାଇଁ prepare କଲେ? What was your strategy there? ତ ଏକ୍ଜାମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ସର 2 months ଆଗରୁ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ବାକି ଯେଉଁ 8 to 10 months ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଲି ଆପଣ 30 to 40 questions କରନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସର, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନେଇକି ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ଆମେ କେବଳ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ସେମିତି ହେଲେ ତ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେବ। ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯେତେ ଡିପ୍ ଗୋଇଂ କରିବା, ସେଟା ଆମକୁ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଡେଲି 30 to 40 question ପ୍ରିଲିମ୍ସର ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ସର 3 to 4 questions ଆମ କରିବାର ଅଛି। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଅପସନାଲ ପାଇଁ 1 hour ଡେଲି ଦେବାର ଅଛି। Sir ଏଇଟା କେତେ ଦିନର ପ୍ରିପାରେସନ ପରେ, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 30 to 40 questions of prelims, initially ଯୋଉମାନେ start କରୁଛନ୍ତି with the preparation ସେମାନଙ୍କର ତ ସେତିକି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନଥିବ କି ତାଙ୍କର access ନଥିବ, ତ after how many days should student attempt for that? after 2 months questions କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ 2 monthsରେ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡିଆ ଆମେ ଜାଣିନେଇଥିବା କ'ଣ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ 2 months ପରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ଜାଣେ। ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ପଲିଟିର ସେ 2-3 ଚାପ୍ଟର ସାରିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଖୋଜିବାର ଅଛି ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ମୁଁ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଡୋମେନ୍ ବି ବଢ଼ିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଡୋମେନ୍ ବି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ definitely students you can start the sectional part according to sir, sectional parts ଆପଣ as soon as possible after 2 to 3 months of preparation start କରିପାରିବେ and then go for the full length text। Okay sir, এই process रे there is a lot of time कि माने preparation ରୁ frustration आसे, preparation ରୁ बहुत सारा motivation पड़ाए, after some days of practice କିଛି ଦିନ ପଢିଲା ପରେ ବହୁତ heavy ଲାଗେ, past syllabus को cover କରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, and then mental depression भी ଗୋଟେ processଥାଏ। as you said कि 3rd attempt ରେ ଆପଣ ପାଇଲେ, ତ ଏଇ जो mental depression କିମ୍ବା trauma ହେଲା କିମ୍ବା ଏଇ जो ମଝିରେ motivation ଟା break ହେଲା, ତ did you face that similar problems? ଅବଭିୟସଲି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଥିବେ, କିଏ କେଉଁଠି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ଡେଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପରସେଭରାନ୍ସ ମାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜବ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରସେଭରାନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆକୁ ପଢ଼ୁଛି, ସୋସାଇଟିରେ ୟାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ। ଆପଣ
ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ମୁଁ କାହିଁକି ପଢୁଛି କିମ୍ବା ମେଡିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କାହିଁକି ପଢୁଛି। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚରକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେ ପଢ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ୟାସନେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପରିଶ୍ରମଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆଜି ତ ହବ ନହେଲେ କାଲି ହବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। So, a dinsaru, what we are here to learn is you will face difficulties, you will face problems, but same time spend time with your family, friends, take a break, and then restart your preparation. After nua phase re build up karantu se preparation taku. So sir, sabu preparations and all ଭିତରେ ଯେତିକି ସିଲେବସ୍ ଆମର ଅଛି, ଯେତିକି ପାଟର୍ନ ଆମର ଅଛି ଏକ୍ସାମିନେସନରେ, ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବି what kind of value addition did you do in your preparation? ଯେ ଯେମିତି ଖାଲି ତ static part, history, geography, economic, polity ରେ ତ we can just acquire knowledge, but examination pattern ରେ we have a very important segment of current affairs. ତ ଆପଣ କେମିତି current affairs କୁ prepare କରୁଥିଲେ and what are your value addition that you gave to your preparation? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଏଡିଟୋରିଆଲ ପାର୍ଟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ନିଜର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଆବିଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ବାକି ଆପଣ ଏନି କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସେଟାର ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ରେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଟିକେ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ବହୁତ ମାନେ ୱେ ୱାର୍ଡ ନ ହେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି, ତ ଯେମିତି ଚେରି ଅନ୍ ଦ କେକ୍ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରାଇବ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଯେଉଁ 1 to 2 ମାର୍କସର ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। କାରଣ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 1 ମାର୍କ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆନ୍ସର୍କୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ 20 ମାର୍କ, 4ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ 80 ମାର୍କସ୍ ଅଧିକା ପାଇବେ। ତ 80 ମାର୍କସ୍ ମାନେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କର ମାନେ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପୁରା ର୍ୟାଙ୍କର ବାହାର ଏଜ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ନଜର। ତାହେଲେ ସାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିବାଟା ମାନେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡେଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନାଇଁ, we can compile it weekly and we can prepare weekly, ନା ଆମେ monthly basis ରେ ବି ପଢ଼ି ପାରିବା? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ଯଦି ମାନେ editorial is a daily part. ଏଡିଟୋରିଆଲ ସୁଡ୍ ବି ଡେଲି ପାର୍ଟ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଅଫଲାଇନରେ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ଏଡିଟୋରିଆଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ବି କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ 2-4ଟା ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିକି, ନିଜେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ନିଜେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିପ୍ ଗୋଇଂ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡିପ୍ ଗୋଇଂ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ତ ପେପର ଇଟସେଲ୍ଫ ସେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଯେତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେତିକି ସେ ଜାଣିବେ। We will not dive deep into the current affairs. ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟ୍ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତିକି ଲିମିଟ୍ରେ ଜାଣିବେ ବସ୍। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଗୋଇଂ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅପସନାଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି ସେତିକି ଜାଣିବେ, ଆଣ୍ଡ ପାଠକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ୍। ତାକୁ କେତେ ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆନ୍ସର୍ର କ୍ୱାଲିଟି। ତାମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନ ପଢ଼ିକି we should interlink all of the subjects, ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର
कौन इम्पैक्ट रही सोसाइटी ऊपर से जिन को आम प्राय फोकस करबा दरकार फॉर एग्जांपल आम गोटे एग्जांपल देपर आम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री तो से भी आम 5 ईयर प्लान्स पढ़ु केमती आमर इकोनॉमी डेवलप है तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आम पढ़ु से जिनस आम आमर इकोनॉमिक्स रे भी पढ़ु तो ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स रिलेटेड सेमती पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आम पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी पढ़ु तो इवन पॉलिटी रे भी आम सब प्रकार आक्ट गुड़ाक पढ़ु तो सब जिनस परस्पर सहित इंटरलिंक्ड अच्छी बस आप यूज कर तो सर एबे जेहेतु द प्रीलिम्स इज नियरिंग इज अराउंड द कॉर्नर तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पाई जतबेले व्हेन वी यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू अपीयर द एग्जामिनेशन मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करिया पई व्हाट इज द वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा कि पिला माने निज प्रिपरेशन रे इन्वॉल्व करबा कथा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिगोरस रिविजन जिते भी आप मॉक टेस्ट देइछन्ती जिते भी क्वेश्चन आप देइछन्ती ताकू आपण जेमती विदाउट ऑप्शन देखिकी भी आपण करि पारथो सेटा ही दरकार कारण बेले बेले जो क्वेश्चन आम न जानिछु जमा केबे सुनिनु से क्वेश्चन तो भूल होई पारे किंबा आपण ताको छाड़ी देके आसी परंती सेथिरे किछि प्रॉब्लम नाही किंतु जो क्वेश्चन आपण जानिछन्ती सेथिरे भी हमरो भूल होय काहेकि से आम रिविजन कर तो जी भी आप आज पर्यंत 5000 कि 10,000 क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर रिविजन करूँ एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नुआ क्वेश्चन प्रति एते ध्यान दिंतु ना जदि आपंकर समय ना जदि आप कहाँ कभर करना कौन सी चैप्टर तो हाँ ठीक अच्छे पढ़ा पड़ो किंतु जदि आप सब चैप्टर को कभर कर सब चैप्टर किसी किसी क्वेश्चन कर रिविजन बार बार कर एंड फॉर CSAT डोंट नेग्लेक्ट CSAT आपण CSAT को टाइम एनवायरनमेंट रे परिवार अच्छी सेमती भावतुनि हाँ मुझे रखीदेवी पासिंग मार्क्स तो आपण CSAT को भी पूरा भल से फोकस करेंगे जी टाइम देवा कथा देखे एंड ऑब्वियसली आपण प्रीलिम्स क्रैक करि परिबे आउ फास्ट होची आपण माने गोटे काम करेंगे 3टा फेज रे करेंगे फास्ट होची जोटा पूरा इजीएस्ट क्वेश्चन आपन को लागुची ताको फास्ट कर दे जिवे सेकंड होची टिके आपन को लागुची 70-30 वाला क्वेश्चन हां मु करेबी 70% we know the answer and 30% guess तापर 50-50 क्वेश्चन आसीबो जोंतरे आपन दुईटा ऑप्शनल एलिमेंट कर दोथबे दुईटा ऑप्शन ले अटकुथबे ताको देखिबे ये सब सारी सारला परे लिटिल बिट ऑफ वाइल्ड गेस माने पूरा वाइल्ड गेस करिवे लिटिल बिट ऑफ वाइल्ड गेस इज आल्सो नेसेसरी तो क्वेश्चन पैटर्न टा देखिकी आपण जानि परिबे जे केते हमको अटेम्प्ट करिवार अछि गोटे गोटे क्वेश्चन ले 100 ରୁ 60 कि 70 अटेम्प्ट कले भी आपण कर अछि गोटे गोटे क्वेश्चन ले मोर देन 80 भी आपण अटेम्प्ट करिवार अछि सेटा आपण को एग्जाम डे रे ही आपण को डिसीजन नवा को पड़ियो किंतु यदि आपण प्रिपरेशन ठीक से करथिए यू कैन इजीली सेल थ्रू प्रीलिम्स माने सर आपण जो कहउचंती प्रीलिम्स पई रिगोरस रिवीजन दरकार तो ए जो रिगोरस रिवीजन पई स्टूडेंट्स माने कोन अटेम्प्ट कले रिगोरस रिवीजन आप माने शुड दे गो फॉर द टेस्ट सीरीज वेरी रिगोरसली ना जहाँ पढ़ी जहाँ नोट्स बनै ताकू रिगोरस रिवीजन कर व्हाट इज द बेस्ट मेथड खाली माने इफ वी गो फॉर द नोट्स को ही रिपीटेडली पढ़िबा सेतिक रे कोन हेजिबो ना टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट दवाटा बहुत इंपोर्टेंट कोन रहिबो स्ट्रेटजी ना मॉक टेस्ट तो दवा ऑब्वियसली इंपोर्टेंट बट लर्निंग भी होगा दरकार एंड रिवर्सल लर्निंग भी होगा दरकार आपण किसी गोटे चैप्टर पढ़ी कि क्वेश्चन करूछंती पुणी किसी क्वेश्चन कला परे आपण को से चैप्टर रे किसी लूप होल्स लागुची पुणी से चैप्टर को पढ़ु जोड़ा मिस कर जाए हाँ तो तेणु दी टू वे होगा दरकार नोट्स पढ़िए क्वेश्चन करिए पुणी क्वेश्चन को पढ़ी कि जब डाउट है नोट्स को आसे मैंने फर्स्ट बेसिक नोट्स क्वेश्चन कले then towards going to the advanced question जोड़ी हमको लागला जे notes missing अछि we can revert back to the notes yes and 15 days ago कोनोसी नुआ क्वेश्चन आ करिवाटा माने मो ओपिनियन ले ठीक होबो ना जस्ट प्रीलिम्स रो 15 days आगु कोनोसी प्रकार नुआ अटेम्प्ट नबा दरकार नै कारण आपण तक रिविजन करिवार स्कोप पाइबे ना ताजर प्रीलिम्स रो केते दिन पूर्व टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिवा आपण 2 मंथ्स आगु करिवाटा बहुत भलो हो कारण आपण समय भी पाइबे बट प्रीलिम्स रो 15 डेज आगु आ कोनोसी नुआ टेस्ट सीरीज जॉइन
ନ କରିବା ଇଜ୍ ୱାଇଜ୍। तो टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज ଯେକୌଣସି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ it is best time 2 months prior to the preliminary examination as sir has said कि 15 days give yourself the time self study रे अधिका time spend करो जहाँ questions କରି ଦେଇଛ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାରେ time spend करो ठीक ଅଛି thank you so much sir this is Akash sir for you all and he has shared a lot of things from his own preparation Akash sir will also be available for the mains answer writing session. सेठी आमे जानिबा सर केमिति आंसर राइटिंग सेशन रे scored a very high number of marks as he had a total of 400 plus in the philosophical paper. So he has also scored rank so definitely say जिनस पई बहुत mains रे importance रही mains रो marks importance रही तो सेरा आमे सर आगु को जानिबा mains रे केमिति आमे qualify करबा and all. For now we will be ending this session here. Thank you so much. Thank you so much, sir, for being here.